যেতে ବି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କାଟା ନାଇଁ ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିଦେଉନ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର KYC, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର NPCI DBD ଲିଙ୍କ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହେଉଛି DBD ମାଧ୍ୟମରେ, DBD ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଟଙ୍କାଟା ନାଇଁ ଆସିବାର ଆଜ୍ଞା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଲାଗି ହେଲେ KYC NPCI DBD ଲିଙ୍କଟା ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନେଇକରି ଆସିଛେ ମୁଇଁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ଟପିକଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ DBD STPଟା ଅଛି କି नहीं ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦେଉନ୍। ଚେକ୍ କେନ୍ତା করবে ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ সম্পূর্ণ ভাবে জানাবার লাগি চাইবি। নিজের মোবাইল মাধ্যমে আরামসে চেক করে পারবে ঘরে বসি, কৌনসি জায়গায় যাবাকু নাই পড়ে আজ্ঞা। দেখুন ব্যাঙ্ক খাতার গোটে বি KYCটা রয়েছে। KYC যদি লিমিট হিসাবে কটি বি যাচ্ছে আজ্ঞা, KYC যদি নাই থিবা NPCI DBD লিঙ্কটা বি নাই রহে। সরকার যেন দিন টঙ্কাটা পঠাবে আপনার ব্যাঙ্ক খাতার টঙ্কাটা নাই পৌঁছি পারে। দর্শক বন্ধু দেখুন এপর্যন্ত বি কার ব্যাঙ্ক খাতার টঙ্কাটা আসিছে, কার ব্যাঙ্ক খাতার টঙ্কাটা নাই আসবার, এপর্যন্ত বি অনেক হিতাধিকারী টঙ্কাটা পাইছন, অনেক হিতাধিকারী টঙ্কাটা নাই পাইবার আজ্ঞা। আপনার ব্যাঙ্ক খাতার NPCI DBD লিঙ্কটা কেনতা চেক করে জানবে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে জানাবার লাগি চাইবি। আপনার থর চেক করদু কনফার্ম হয়ে যে আপনার ব্যাঙ্ক খাতায় DBD STPটা আছে কি नहीं। দেখুন পহলা নিজের মোবাইলের যেকোনসি গোটে ব্রাউজার ওপেন করে দেবে। ওপেন করে দিয়ে সারলা পরে सर्च बॉक्स टाइप कर देवे NPCI तापर सर्च कर देवे आज्ञा। सर्च आप कर दे सारा पर ए प्रकार पेज आसी जा। देखुन ठीक तर्क आसी जी पहला ऑप्शन लिखा अच्छे NPCI, पहला ऑप्शन आप क्लिक कर देवे। तापर नेक्स्ट पेज ओपन जा। देखुन ए प्रकार पेज ओपन गला तर्क आसी जा आज्ञा। तर्क आसी गला गोटे ऑप्शन टे दिया जाए कंज्यूमर। कंज्यूमर आप साइड को देखी पारे परस परस चिन्ह आप क्लिक कर देवे। तापर नेक्स्ट पेज ओपन हो। देखुन ओपन हो गला बहुत प्रकार आपको ऑप्शनटा देखबार लगे मिलवा। गोटे ऑप्शन लिखा अच्छे भारत आधार सेंडिंग इनेबल बीच, ये ऑप्शन आप क्लिक कर देवे। क्लिक जो कर दो नेक्स्ट पेज ओपन हो। ओपन हो गला आप जहाँ भी चेक करवार चाहून आधार नंबरटा देखकर चेक कर पारे आज्ञा। आधार नंबर किंतु मोबाइल नंबरटा लिंक थी कथा। देखुन ये प्रकार पेज आसी गला इन गोटे ऑप्शन दिया जाए आधार मैपिंग स्टेटस, ये ऑप्शन आप क्लिक कर देवे। क्लिक जो कर दौन देखुन इंटर योर आधार नंबर आप जहाँ को भी चेक करवार चाहून इन आधार नंबरटा देदेवे। आधार नंबरटा दे सारा पर कैप्चा कोड इन भरीदेवे आज्ञा। सेम टू सेम आप कैप्चा कोड इन देदेवे। कैप्चा कोड दे सारा पर चेक स्टेटस क्लिक कर देवे। क्लिक जो कर दौन आप मोबाइल नंबर गोटे OTP जावा जेन मोबाइल नंबर आप आधार कार्ड लिंक अच्छी। देखुन OTP नंबर दे सारा पर कनफर्म आप क्लिक कर देवे। क्लिक जो कर दौन आप सामने आसी जा आज्ञा ऑप्शनटा। देखुन बर्तमान जेनटा कि नहीं आसी पार्बार सर्वर शो होचे आप मझे मझे ट्राए करूथुन। जदि चेक करवा लगे जदि चाहून तार आपनकर मोबाइल आप आराम से चेक कर पारे। ए प्रकार आपको मुझे बहुत चेष्टा कली किंतु नहीं आसी पारला आज्ञा। जदि आपनकर DBD STP अच्छे ना अच्छे आप जानीपारे केनता। देखुन आप NSTPटा अच्छे तार आपनकर DBD STPटा करवा आज्ञा। जदि आपनकर STPटा अच्छे खाली ताहले आपनकर STP करवा नहीं पड़े आपनकर बैंक खाता DBD लिंकटा आज्ञा। दर्शक बंधु आप प्रकार चेक कर पारे आपनकर बैंक खातार।